So first kita ada move. Yang ini senang, straightforward. My var nilai 2000 kan. Dekat bawah ini kita ada my var nilai 2000. Jadi R0 it will receive value 2000. Value 2000 will be moved to R0. Okay, very straightforward. Untuk LDR, load register, so kita akan ambil nilai sama dengan. Apakah maksud sama dengan? Maksudnya address. So address my data. Let's say we assume address my data ini ada data. Data apa? Ada data yang mempunyai dua nombor tadi. Dua nombor yang untuk kita tambah tadi. Okay. So let's say my data ini addressnya bermula pada 1040 hexa. So that's why my data address 1040 will be load to register R1. Okay. So next kita akan lihat load register R2, R1, R4 sama ada sampai step R2 sehingga R7. Apa yang kita buat di sini ialah kita masukkan nilai yang macam ada dalam slide ini. R2 terima nilai, bermula R4. R4 terima nilai section yang pertama. Okay, untuk nombor pertama. R3 terima nilai untuk section kedua. R2 terima nilai untuk section yang ketiga. Sama juga R7, R6, R5 akan terima nilai datangnya daripada my data. Okay, boleh? So my data tadi kita sudah tahu bermula pada address 1040. Itu contoh yang saya berilah. Lihat mungkin selepas assign register dengan nilai my data, kita akan ada operasi tambah. Okay, that's why saya highlight dari satu merah. Yang another red box itu adalah operasi tambah. Okay, kita gunakan operation ADC. Kenapa ADC? Kerana jika ada carry, so kita akan masukkan nilai carry di situ. Okay, alright. So yang saya buat dalam kotak merah ini adalah nilai yang kita assign ataupun nilai yang kita declare. So yang pertama, we assign my data dot word. So dia ada value 3 word yang pertama and then another word untuk 3 word bagi nombor yang kedua. So di sini kita sudah tahu, tadi saya assume kan. So kita assume my data bermula daripada address 1040. So kita tengok tadi program, address my data bermula pada 1040. That's why we need to fill in the memory. Okay, untuk memory ini kita perlu isikan nilai. So bermula pada 1040. So sekarang kita sudah masukkan ada keseluruhannya 6 word. Okay, datang daripada nombor yang pertama, nombor yang kedua. So, nombor yang pertama tadi operasi kita lah. Yang 0123 tu nombor pertama and then nombor yang kedua 2610 tu. Okay, semua. Jadi semua ada berapa? Berapa word? Ada 6 word. So 6 ini dimasukkan pada my data. My data bermula pada address 1040. Okay. Lain daripada itu kita juga ada dot equate. So dot equate nilai my var. My var dapat nilai apa? 2000. So yang ni seperti variable, we assign value with 2000 hexa. Okay. Sekarang baru kita akan trace line by line. So we have move R0 hash my var. So meaning that R0 will get immediate value of my var. So tadi my var, we have equate with value hexa 2000. Meaning that R0 will get hexa 2000. Okay, it will be load register LDR. So load register R1 will be load with value sama dengan my data or equal my data. So bila ada jumpa equal bermaksud address. My data pointed at location memory 1040. So di sini R1 dapat nilai hexa 1040.
1040. Untuk yang berikutnya, okay, kesemuanya adalah LDR, juga LDR, load register. So yang ini kita ada prefix ke postfix? Postfix, betul tak? Sebab dia ada 3 ruangan. Okay. So jadi yang ruangan yang ada R2, R3, R4, R5, R6, R7. So that is the destination. Okay. So nilai itu daripada mana ke mana? So nilai source akan dimasukkan ke destination. Bermaksud value from memory pointed by R1 will be load to register R2. Sama juga dan seterusnya. Line yang seterusnya, the memory pointed by R1 will be loaded into R3 dan seterusnya lah. So R2 sampailah R7 is the destination. Dia akan terima nilai daripada memory pointed by R1. Alright, so R1 value 1040. Sama tak value dengan my data? Ya, sama dengan value my data. So we can say that R1 pointed to my data or pointed to address 1040.